नारे तकबीर। कारी मोहम्मद याकूब साहब फैसलाबादी। चुम 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 सीने लांदी सोने जे वीर नो। जो उलमा इकराम कारी साहब ये कहते हैं कि उलमा लोगों को ये लोरियां सुनाते हैं, ये करते हैं, ये क्यों है? जेड़ियां भैणा अल्लाह सुनदियां लोरियां ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ मौला वीरां दियां जोड़ियां। 40 साल खिताबत को हो गए मेरे, वैसे सेहत के लिहाज से मेरी एज 18 साल ही है। अशार हमें वो सुना जो आपने छुपा के रखे हुए थे। कारी साहब ने मोबाइल निकाल लिया जी, वो जो छुपाए हुए थे। सलमान रब्बानी साहब हवाल वाणी आए ने। शीमा क्यों थल्ले टोरे एहो जे वीर नो देंदी सिलोरी शीमा। वो जो छुपे हुए इशार आपने रखे हुए आप भी सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं कारी मोहम्मद याकूब फैसलाबादी हाफिज़हुल्लाह और कारी सलमान रब्बानी हाफिज़हुल्लाह आज हमारे साथ मौजूद हैं। और बिल्कुल नाजरीन, रमज़ान मुबारक के बाबरकत अयाम है और इसी हवाले से हम नज़्में नातें और कारी मोहम्मद याकूब फैसलाबादी हाफिज़हुल्लाह से हम इशार सुनेंगे, वो भी आप समात फरमाएँ। और सहरी अफ्तारी में बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है ये इशार सुनकर, कुरान की तिलावतें सुनकर, ये ऐसे नाते रसूल मकबूल सुनकर आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। और कारी अब्दुल हफीज़ फैसलाबादी रहमतुल्लाह अलैह उनकी आवाज़ में कारी सलमान रब्बानी साहब कुछ इशार भी सुनाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। कारी सलमान साहब क्या हाल है जी? माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। महमूद आप सुनाए महमूद भाई, खैरियत है? अच्छा, कारी मोहम्मद याकूब फैसलाबादी हाफिज़हुल्लाह से कहेंगे कि आप जो है इशार से वो शुरू करें गुफ्तगू। तो कारी साहब अशार हमें वो सुना जो आपने छुपा के रखे हुए थे। अल्लाह जिन्होंने हवा नहीं लवाई कदी, जिन्होंने हवा नहीं लवाई, आज हवा लवा दो। आज कारी सलमान रब्बानी साहब ये हवाल वाणी आए ने। जो जो छुपाइयां छुपियां चीज़ां ने ना उन्होंने हवाल लवाण आए ने। छुपाए भी हो ऐसे तुसी कोई? ए शेर छुपा के रखे के क्योंकि मौका ही नहीं मिलिया। वो दूसरी लोरी हलीमा दी और शीमा दी इतनियां मारूफ हो लोग ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ 1% ਵੀ ਕਮ नहीं हुई सी इतनी। हाँ जी, हर बंदे ने सुनाया, हर बंदे ने। अच्छा जी, तो कारी साहब ने मोबाइल निकाल लिया जी, वो जो छुपाए हुए थे। कारी मोहम्मद सलमान रब्बानी साहब ने, हाँ जी, मैं तो कदी ये पढ़े ही नहीं, छुपाए हुए सन, इस वास्ते पूरे अजबर भी नहीं। लेकिन चलो हाँ जी, मैं इन्हां दी इधरों चल के आए ने साढ़े कोल, असीं इन्हां दी कदर करदे होया साढ़े मेहमान ने, मेहमान ये भी मेहमान नवाजी दे अंदर शामिल है। मेहमान दी इज्जत ਤੁਹਾਡੇ ਅਸ਼ਾਰ MS ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला सानू प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल इस तरह मुहब्बत करने दी तौफीक अता फरमाए। लो जी, देंदी सिलोरी शीमा बदरे मुनीर नो चुम 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 सीने लांदी सोने जे वीर नो देंदी सिलोरी शीमा गोदी ते चाके टुरदी शाहे अजीम नो रहमत आलम सोने दुर्रे यतीम नो वरफाना लक जिक्रक वालड़े वीर नो देंदी सिलोरी शीमा शीमा ना अकदी थकदी वीरा खड़ा के बकरियां चारन टुरदी सोने नू चाके सूरज शर्मावे तक के जग्गां दे पीर नो देंदी सिलोरी शीमा नारे लगाने मुनीर नो कारी मोहम्मद याकूब साहब फैसलाबादी। चुम 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 सीने लांदी सोने जे वीर नो अल्लाह दुरूद भेजे शाहे अमीन ते रहमत आलम सरवर टुरे जा जमीन ते पूरा मुबारक देवां शीमा शीर नो देंदी सिलोरी शीमा घर विच होइयां बरकतां दूण सवाइयां नी जे बकरियां नाल जावे रज घरां नू आइयां सुभान अल्लाह। जी घर विच होइयां बरकतां दूण सवाइयां नी जे बकरियां नाल जावे रज घरां नू आइयां नी
ਝੱਲ ਨਾ ਸਕਣ ਆਪਣੇ ਥਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਦੇਂਦੀ ਸੀ ਲੋਰੀ ਸ਼ੀਮਾ ਵਾਹ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ ਬੁਨੀਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਸੀਨੇ ਲਾਂਦੀ ਸੋਹਣੇ ਜੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੀਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਜਾਵਦੀ ਝੁਕ ਕੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਰੋਂਦੀ ਕੁਰਲਾਵਦੀ ਰੱਖੀ ਸਲਾਮਤ ਅੱਲਾ 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 ਰੱਖੀ ਸਲਾਮਤ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਜੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਂਦੀ ਸੀ ਲੋਰੀ ਸ਼ੀਮਾ ਕੀਤਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀਨਾ ਚਾਕ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਸੀਨਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਨੂਰ ਦਾ ਨੂਰੇ ਨਬੂਵਤ ਮਿਲ ਗਈ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸਲੋਰੀ ਸ਼ੀਮਾ ਸ਼ਾਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਦੂਣ ਸਵਾਈਆਂ ਨੀ ਸ਼ਾਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਦੂਣ ਸਵਾਈਆਂ ਨੀ ਬਦਲਾਂ ਨੇ ਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰੀ ਸ਼ਾਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਦੂਣ ਸਵਾਈਆਂ ਨੀ ਬਦਲਾਂ ਨੇ ਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੀ ਸ਼ੀਮਾ ਕਿਉਂ ਥੱਲੇ ਟੋਰੇ ਇਹੋ ਜੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਂਦੀ ਸੀ ਲੋਰੀ ਸ਼ੀਮਾ ਸ਼ੀਮਾ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਸੋਹਣੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦੋਜ਼ਖ ਹਰਾਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਫਜ਼ਲ ਗਫੂਰ ਦਾ ਮਨ ਕੇ ਤੌਹੀਦ ਲੈ ਗਈ ਜੰਨਤ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਲੋਰੀ ਸ਼ੀਮਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਲਾ 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 ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਲਾ ਸੁਣਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਮੌਲਾ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਵਾਹ 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 ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਲਾ ਸੁਣਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਮੌਲਾ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਤਰਸੇ ਨਾ ਭੈਣ ਕੋਈ ਸੋਹਣੇ ਜੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਲੋਰੀ ਸ਼ੀਮਾ ਆਖਰੀ ਮਿਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸੋਹਣੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਸੱਚੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਹੁਜ਼ੂਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਹੁਜ਼ੂਰ ਸੋਹਣੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਸੱਚੀਆਂ ਤਾਈਓਂ ਤੇ ਲੋਰੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਸੱਚੀਆਂ ਤਾਈਓਂ ਇਹ ਲੋਰੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਮੰਨਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਪੀਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸਲੋਰੀ ਸ਼ੀਮਾ ਬਦਰੇ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਸੀਨੇ ਲਾਂਦੀ ਸੋਹਣੇ ਜੇ ਵੀਰ ਨੂੰ माशाल्लाह छुपी हुई लोरी अच्छा कारी साहब मैं एक बात करना चाह रहा हूँ आपसे बड़ी मुद्दबाना गुजारिश करूँगा ये जो उलमाए किराम सारे हमारे सर का ताज हैं और हमारे लिए काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम है तमाम मसलक अहले हदीस के उलमाए किराम जो उलमाए किराम कारी साहब ये कहते हैं कि उलमा लोगों को ये लोरियाँ सुनाते हैं ये करते हैं ये क्यों है क्यों लोग ऐसे उलमा मेरे मोहतरम व मुकर्रम अजीज़म हालांकि इसमें नबी पाक की अजमत है ये मेरे रूहानी बेटे हैं हैं जी कारी मोहम्मद सुलेमान रब्बानी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला अल्लाह ने इनको बहुत बहुत सलाहियतों से नवाजा हुआ है तो बसावकात ना बंदा कई बंदे मुगालते के गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कई बंदा
کئی بندے حسد کا شکار ہوتے ہیں جی بس دو چیزوں میں ایک ہی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے حسد کرنے والے کے پلے میں تو کچھ نہیں رہتا جتنے مرضی عمرے کرے جتنے مرضی حج کرے جتنی مرضی تقریریں کر لے نمازیں پڑھ لے روزے رکھ لے صدقات خیرات بھی کر لے سارے اس کے اعمال زیرو زیرو ہو جائیں گے کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے جی حدیث مصطفیٰ ہے دیکھ لو تو حسد کرنے والے کے دیکھو میں تو اکثر کہا کرتا ہوں میری تقریروں میں بھی یہ بات کہیں مل جائے گی کسی کی تقریر میں کی ہوگی کہ محترم جو پاک اور صاف اللہ نے جنت بنائی ہے نا وہ پاک اور صاف سینے والے لوگوں کے لیے بنائی ہے جس کا سینہ حسد سے بھرا ہو وہ پاک صاف جنت میں نہیں جا سکے گا اللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نامہ اعمال میں بہت سارے گناہ لکھے ہوں گے ایک گناہ سرے سے درج ہی نہیں ہوگا کیا مطلب وہ کیا ہی نہیں ہوگا حسد اور غیبت والا چگلی والا یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت عالیہ میں کہیں گے یہ تھے اللہ کے ولی وہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے وہ کسی سے حسد نہیں کرتے بلکہ دعائیں کرتے ہیں جی میرے سونے ویر یہ بات حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ وہ کسی نے ان کے کان میں پھونک ماری جو قاری محمد سلیمان ربانی صاحب نے بات بتائی ہے کہ یہ قاری عبدالحفیظ صاحب ہیں قاری یعقوب ہیں یہ اور دو چار مولویوں کے لوری سناتے لوری حافظ صاحب نے کہیں تقریر میں اپنے درس میں کہہ دیا کہ یار لوگ تے اگے ستے پہنے مولوی لوریاں دیکھے ہن سواندے پہنے ہور سواندے پہنے اچھا میرا بیٹا قاری عبدالحفیظ وہ حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی مدرسے 1.5 سال تک پڑھدا رہا 1.5 سال تک انہاں دا خادم رہا انہاں دے حافظ صاحب کول ایک ڈالا ہوندا سی او نال چلاندے او بیٹا میرا چلا کے جاندا سی کدھر انہاں دے پروگراماں تے اچھا او رستے جاندیاں ہوئے ایک دن بیٹے نے نا او ڈالے دے وچ لوری لاتی حافظ صاحب ہاں میری لوری لگا دی تو حافظ صاحب سن دے رہے تے بعد انہوں نے گل یاد آئی کہ میں تے تبصرہ کر چکا ہوں بچے پوڑے سادہ بندے سن اللہ دے ولی سن تے سن کے تے کہندے نے اے تے نبی دی شان ہے اوئے تیرا آپ صاحب اے تے نبی دی شان ہے اوئے میں علماء کرام سے مؤدبانہ گزارش کروں گا علماء کرام یہ نبی کی شان ہے جی 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 سبحان اللہ جی بالکل جی قاری صاحب کیا جی قاری سلمان ربانی صاحب سے اب وہ جو چھپے ہوئے اشعار آپ نے رکھے ہوئے آپ بھی سنائیں ذرا جی میں ہمارے ماشاءاللہ ناظرین کو نظر آ رہے ہیں قاری محمد یعقوب فیصل آبادی حافظہ اللہ میں کیمرے کی طرف اس وقت دیکھ رہا ہوں تو بالکل قاری صاحب اس وقت جوان نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ 30 بچے ہیں ان کے 4 بیویاں ہیں اور پھر بھی دیکھ لیں سلیم نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ تو بالکل جی قاری صاحب کو ایسے ہی رکھیں جی ہاں جی آپ نے جی آمین جی اچھا آپ نے جو چھپائے ہوئے اشعار ہے وہ آپ ذرا جی انشاءاللہ میں اس طرف اشارہ کروں گا جیسے ماشاءاللہ محترم جناب قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی حفظہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے تھے کہ کسی کے سینے میں حسد نہیں ہونا چاہیے اس لیے تو مولانا ہارون یاسر بغوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے وہ اس لیے کہا کرتے ہیں عزت کسے دیویخ نہ سڑیا کر لوری سن کے کسے دیویخ نہ سڑیا کر نہ ٹھنڈے ہو کے پریا کرنا ویکھی کم شریکاں دے سکھ مل دے جے نال نصیباں دے تو یہ تو تھی حسد پہ بات قاری صاحب کی بات کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے تو اب انشاءاللہ میں اللہ کی توفیق سے چھپائے ہوئے ہیں وہ سنائیں جی انشاءاللہ میں اللہ کی توفیق سے چھپائے میں نے کوئی بھی نہیں ہے انشاءاللہ میں وہی کلام آپ کو سناؤں گا جو خطیب ایشیا حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرکدہ چونکہ اس وقت ہم فیصل آباد میں موجود ہیں قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی حفظہ اللہ تعالیٰ ان کے مرکز میں تو ہم دونوں ہی اللہ کی توفیق سے اللہ کے فضل و کرم سے سب سے پہلے حضرت قاری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ جو عرصہ تقریباً 40-45 سال ہو گئے آپ کی خطابت کو جی الحمدللہ اتنا عرصہ ماشاءاللہ ہو گیا قاری صاحب 40 سال حضرت 40 سال خطابت کو ہو گئے میرے ویسے صحت کے لحاظ سے میری ایج 18 سال ہی ہے قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ خطابت ماشاءاللہ 40 سال ہو گئے ہیں اور صحت ماشاءاللہ 18 سال بلکہ میں کہوں قاری صاحب 12 سال اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو مزید صحت عطا فرمائے ماشاءاللہ قاری صاحب بہت ہی خوش طبع انسان ہیں بہت ہی عظیم انسان ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ
इस मरकज़ को सदका जारिया बनाए। तो इंशाल्लाह मैं हज़रत कारी साहब हज़रत ख़तीब एशिया रहमतुल्लाह अलैह का एक कलाम जो कारी साहब झूम झूम के सुनाया करते थे, इंशाल्लाह मैं वो सुनाऊँगा। आप बड़ी मोहब्बत के साथ समाअत फरमाइए। माशाल्लाह। इंशाल्लाह उर्दू का कलाम है महमूद साहब। अल्लाह ताला भाई महमूद साहब की मेहनतों को कबूल फरमाया। MS इस्लामिक मूवी वाले जो जगह जगह पे जाके उलमाए कराम की खिदमत में पेश होते हैं, उलमाए कराम के इंटरव्यूज़ करते हैं, अल्लाह ताला इस अमल को इनके लिए सदका जारिया बनाए। कारी साहब पढ़ा करते थे, एक है इमाम हमारा, एक है इमाम हमारा, कल भी था और आज भी है। एक है इमाम हमारा, कल भी था और आज भी है। उस्ताद जी, एक है इमाम हमारा, कल भी था और आज भी है। जिनका नाम मोहम्मद प्यारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका नाम मोहम्मद प्यारा प्यारा प्यारा, जिनका नाम मोहम्मद प्यारा, कल भी था और आज भी है। कि है इमाम हमारा, बतला दो समझा दो, है ज़ात भी आला बात भी आला, ज़ात भी आला बात भी आला, ज़ात भी आला बात भी आला। बतला दो समझा दो, है ज़ात भी आला बात भी आला, ज़ात भी आला बात भी आला। अहले हदीस का एक ही नारा, कल भी था और आज भी है। अहले हदीस का एक ही नारा, कल भी था और आज भी है। क्या है? एक ही है इमाम हमारा, कल भी था और आज भी है। साथ जी अगर थोड़ी सी शफकत फरमाएं, मैं चाहता हूँ वो कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसा माहौल ज़रा बन जाए। एक ही है इमाम हमारा, कल भी था और आज भी है। जिनका नाम मोहम्मद प्यारा, कल भी था और आज भी है। चेहरा जुहा से दरख्शिंदा, जुल्फ थी लैल से ताबिंदा, जुल्फ थी लैल से ताबिंदा, चेहरा जुहा से दरख्शिंदा, जुल्फ थी लैल से ताबिंदा, जुल्फ थी लैल से ताबिंदा। गवाह कुरान का 30वां पारा, कल भी था और आज भी है। गवाह कुरान का 30वां पारा। देखे नाजरीन, जैसे उस्ताद मोहतरम खतीब एशिया कारी अब्दुल हफीज साहब फैसलाबादी रहमतुल्लाह अलैह, अक्सर उनके अल्लाह के साथ पढ़ने का मौका मुझे अता फरमाया। जैसे कारी साहब झूम जाते थे, आज देखिए हजरत कारी मोहम्मद याकूब साहब फैसलाबादी हफिज़हुल्लाह ताला झूम रहे हैं और तड़प रहे हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़मत सुन के। अल्लाह अल्लाह। चेहरा जुहा से दरख्शिंदा, जुल्फ थी लैल से ताबिंदा, गवाह कुरान का 30वां पारा, कल भी था और आज भी है।